Long live, Maharaja long live, BJP Yakarkha Tipra Motha Khabai Khwai Lam Sawo, BJP Yakarkha Khabai Khwai Lam Sawo, BJP Yakarkha Tipra Motha Khabai Khwai Lam Sawo, Yakarkha long live, Yakarkha long live, Maharaja long live, DW long live, Maharaja long live, Maharaja long live, BJP Yakarkha Tipra Motha Khabai Khwai Lam Sawo, BJP Yakarkha Khabai Khwai Lam Sawo, BJP Yakarkha Tipra Motha Khabai Khwai Lam Sawo, Yakarkha long live, Yakarkha long live, Maharaja long live, DW long live, YTF long live, Tipra Motha long live, Maharaja ke, Maharaja ke. 대표시 되셨어요. 합시대 합한거 따보 BJP IPFD 동무. 아버님 미싱트의 증 따보 녹화. 이제 2018 इलेक्शन आगे BJP एवं IPFD जुट खलाइफान हास्ते हाफां खाइ बियाबा BJP नि विजन डकुमेंट तामतो आ विजन डकुमेंट न जों रगैनो जेमन BJP नि कायसा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास काजे सबका साथ सबका विकास नि बिसिंते आनि ओ हास्तेनि जारा अंकल खलाइ तंनाय रां पैसा शिक्षा दिखथायखौ अंकल खलाइ तंनाय बरनो कासानानि प्रोग्रेसिव नानि बरनो सुजुग रय मानाय ए जे विजन डकुमेन्ट गोबां साजाक दं शुद्ध आबो सिमिया आं दिल्लीबो तिपुरा हास्तेनि चिन दफा विशेष खालाय एडिसि एरिया दंनाय उनबागै बारेबार आं दिल्लीनि मन्थ्रि रखै मालायखा बहुबार थांखा तो बरंनि कमिटमेन्ट न ताबो जरा बरक 6% फानो आबो इमप्लिमेन्ट खायो এবং स्टेट गभर्नमेन्ट ताबो दंमानि परेउनो जे जों बिफोर इलेक्शन 2018 जे विजन डकुमेन्ट आ जरा साजागो যেমন রেগা শ্রমিক রেগা কাম খাইজানাय রংनि बागै 340 টাকা রজাंनाय আবার সাও বয়স্ক ভাতা বা পেনশন আবো 2000 খাইজাंनाय इभेन যারা সিকলা যুবক দंनाय রগनो मोबाइल फ्री बागजांनाय ओंखांखा नव खरकसा खलाय कर्मसंस्थान रनाय इभेन नव प्रत्येक नवनो যারা চাকরিनि উপযুক্ত दंनाय नखा চাকরিनाय जे कमिटमेन्ट बा विजन डकुमेन्टनि बिसिङाव दंमानि आबरो पालन खायजा गैया এই কারণেनो তিনি বখা স্লাইনে বাতাংখা এবং স্লাইনে নাংখা ইভেন আং আরু আনি জনজাতি অংশনি বড় রক যারা আনি ট্রাইবেল রক বিভিন্ন পার্টিও তাবক দंनाय রমদি বিজেপি ফা দंखा সিপিএম ফা দंखा বা আইপিএফডি ফান দंखा কংগ্রেস ও ফান দंखा বরনো বা আং আবনো কবকনা মুসুগু নরগু থানসানি হালকনো মানে ওই থানসানি হালকনা হামজাগৈ যত্তন বুবাগ্রানি यागना रमैजों ओसिनि हास्तेनि बरनोसों फियाव लायनेने आबनि बं साखा थाइबायदि आं जतनो कबावखौ एवं जारा तिनि प्रिन्ट मिडिया बा प्रेस मिडिया जारा तिनि फाइनाय रक इलेक्ट्रनिक मिडिया दंनाय जतनो आं हामबाय याफारु जे नरबु जे मानसाक तिनि दफानि बागै आं जत सामानि तिनि सार जत सामानि आबनि प्रतिसिन जतन खायरबुय जों जुद्धनि सैनिक हिसाबै जों संग्राम न खालायनो आबनो आंनि कबो जतनि हास्तेनि बिजेपि हाफांनि फाइसिंखै एसटि मोसन तामो मान थाय बिजेपि बायदि जबा थानो जे नरकनि नाहरमु नमि तिपा सरकनि बिजेपि तो कांग्रेसनि मोनसे पार्टी थायो तिपा सान मान थानो तो बना नाहरमु नरकनि तामो हामबाय जोंनि तापक सुनो जोंनि प्रग्रामाव नरका हामखौ जतनो जोङो lagi semua pakai, tapi jauh ani orang emang sekarang ini state ni advisory committee ni member sini kita Sanjoy, orang lagi nombor sampai ke, tapi sini orang presiden Tipra ni, sini sana ya bos ini joining program, sekarang bedoka Tipra Motha, angagi BJP ni enggak, state secretary ST Motha ni tahuman, ke जोंजे जोंनि जल पार्टी हिने जे जों 2018 नो गभर्नमेन्ट टु माने यागलो फानो जोंनि बिसिङासो बुंबाय बारमोन बिसिङासो जों डेभलप नंलिया ताई डेभलप बुंथुंनिया थुं जोंनि बुबाग्रा जे जागाव जों थानसानि मारि जों थानसानि लामाव फायनानै जों लाम गाहाम फनो मा जागा
ko kaham kecar ma jaga jeng wan sugui babi ui kaham ke bekabai wan sugui no jeng tini oro hamjagai Tipra Motha jeng tini joini haste hapango BJP I50 hapang kali tongmani bisana norokni baithong tabubo hapang nang tabu tong tamni bagai bono yakari dopani bagai samang kana tu japun klai tangna tamni bagai yakana nang kana har mong tam ande abo to kubi ko hapsa hapang tongo sini IPFT BJP alliance sini rolung government tongo haifano sini ha bubagra sini Tipra je hapang je bubagra bo je jago jogno so je bini mane bo haino asugui tongmano haifano tongya so bini projarno bini busaboti rongno thansa khaine ni bagai bo tini chaya ninga kari hapung hatai kasawoi nijini dukho kosto no pogoi bo je chini mane जों busarongno tei जों projarong tei je jago thansani mario khaine hanai je jeno bokhawo je attract khlaire mani जों bini kok thayo bini je bo kaisa kok gajang tong nongna kunu rime phano nongna hari klangnai obose main o je kok thaino belai bokhawo nangkhajang जों moji development khya to chini ha जों marma nang boka haisi obono hamjagui no tini Tipra Motha जों jotono mane bokhawo chongai nai o Tipra Motha ni flag tola जों dini hafaikya ba jaga na faikya jotono